ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka residente ug sakyanan mitabok sa temporaryong tulay samtang naghaguros ang tubig sa usa ka suba sa Cagayan de Oro City. Halos 2,000 ka mga damang nga ipuslit unta sa General Santos International Airport na kumpiska sa otoridad. Balyena nga napadpad sa baybayon sa tukuran sa Zamboanga del Sur, gituklod pagbalik sa lalum nga bahin sa dagat. 20 ka mga lechon, gibida sa First Mindanao Pig Roasting Contest sa Cagayan de Oro City. Sparkle artist ug ex-PBB housemate Shuvi Etrata ug sutor nga si Anthony Constantino gidagsa sa fans sa Polomolok South, Cotabato. Unsa kaha ang hagit ni Shuvi kang Anthony sa pagpanguyab niini sa iya? Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nakasinati og mga pagbaha ang managlahing lugar sa Mindanao niadtong weekend dala sa pag-ulan, epekto sa habagat ug localized thunderstorms. Ani ang report ni Efren Mamak. Tabok na! Tabok! Makita nining viral video ang pagtabok sa pipila ka residente og sakyanan sa Bigaan River gikan sa Barangay Kugman padulong sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City niadtong Biyernes. Pinaagi niining temporaryong tulay sa ginahimo nga flood control project sa lugar. Taod-taod, makita ang paglapaw sa tubig sa suba ngadto sa tulay. Duna pay mga basura ug punuan sa kahoy nga naanod sa suba. Pipila ka balay sab ang gisulod na sa tubig baha. Sumala sa CDRRMO, ang paglapaw sa tubig sa Bigaan River tungod sa pag-ulan sa bukirong bahin sa Libona, Bukidnon nga anaa sa ibabaw lang sa Barangay Gusa. Hinuon walay nasamdan sa hitabo ug mihubas ra sab dayon ang level sa tubig sa sapa. Gilayong mibakwit ang pamilya ni Joanna Marie Bernados diyang gibaha ang ilang lugar sa Barangay Tandang Sora sa Gobernador Generoso sa Davao Oriental niadtong Biyernes sa gabii. Miabot daw hangtod hawak ang tubig sa baha nga misulod na sa ilang balay. Alas 2 na sa kadlawon sila niadtong Sabado na malig sa ilang balay diyang mihubas ang tubig. Nagpaygayon sab dayon ang MDRRMO GovGen og rescue operation sa mga gibaha sa Barangay Tandang Sora, Anitap, Chicote ug Tibanban. Gani pipila ka residente ang makita nga nagtinir sa usa ka gym sa Barangay Tibanban. Kining balay ni Elizabeth Sumalpong Velarde sa mong barangay gisulod na sa tubig baha. Sa gawas sa ilang balay, kinahanglan nilang mugamit og bangko aron makatabok padulong sa wala gibaha nga lugar. Sa makilala Cotabato, makita sa video ni Teacher Jonathan Canonigo nga stranded ang pipila ka motorista diyang gibaha ang spillway sa Barangay Saging atol sa pag-ulan niadtong Biyernes. Gamay lang man gud daw ang culvert sa mong kalsada, moong paspas mula pa ang tubig baha kung mag-ulan. Sa Libak, Sultan Kudarat, milapaw sab ang tubig sa spillway sa Barangay Pawas Nuling Sabado sa buntag atol sa pag-ulan sa lugar. Sumala sa uploader nga si Joseph Kausarin, miabot na sa ilang balay ang pagbaha nga taud-taud sab mihubas sama sa nasinati nila niadtong milabay mga adlaw. Ubos man gud daw ang ilang lugar. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, gibaha sab ang pipila ka balay sa Barangay Obial atol sa pag-ulan niadtong Biyernes. Sumala kang Jubilee Obregon, Maulana, miubas ng baha apan dunay mga kalsada ang naguba. Padayon ang assessment of validation sa LGU. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, wala pa gani mihubas, gibaha na sab kining kalsada sa Mahad Street sa Barangay Poblasyon. Ganit daw dagat na ang baha nga miabot sa tuhod. Sumala kang Lailani Abdul Tantong, ang baha sa lugar nagsugod niadtong August 20 nga nagpalubog sa kabalayan sa lugar. Ito po yung bahay namin. Gisulod sab og tubig baha ang balay ni Aramedegco Batuwa nga nagpuyo sa maong lugar. Busa sa ilang minivan na daw sila natulog sa iyang pamilya. Apektado sab sa pagbaha ang pipila ka tulungaan sa Maguindanao del Sur. Kining ubang classroom sa Dato Idons P Elementary School gisulod na og tubig baha. Pipila ka adlaw na daw lubog sa tubig baha ang tulungaan. Sumala sa pamunuan sa tungaan nga posibleng magpatuman una sila og blended learning sa ilang mga estudyante. Gibaha sab ang Tugal Elementary School sa Sultan Sabarongis, Maguindanao del Sur.
lakip dinhi ang makeshift classroom sa tunghaan. Sumala sa pag-asa, habagat og localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Patay ang usa ka 9 anyos nga batang lalaki human maanod sa kusog nga bulog sa tubig sa Bansalan, Davao del Sur niadtong Biyernes. Sa report sa Bansalan Police, base sa saysay sa 12 anyos nga lalaki nakakita, nagdula duol sa kanal at tubangan sa tulungaan sa Barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur pasado alas 4 sa hapon ang biktima ug laing 9 anyos nga lalaki yang misaka ug mikusog ang dagayday sa tubig sa kanal ug naanod ang duha ka bata. Gisulayan pa sa 12 anyos og salbar ang duha apan naapil pud kini og kaanod. Paspas miresponde ang mga residente sa lugar ug nasalbar ang 12 anyos ug ang laing 9 anyos ug naluwas apan nadala sa tubig ang namatay nga biktima. Nagpaygayon og search and rescue operation ang MDRRMO ug BFP apan patay nang nakita ang bata pagkaugma. Adlawng Sabado pipila ka metro ang gilayon gikan sa kanal sa moong barangay gihapon. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa mga biktima, lakip ang tulunghaan. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Halos 2,000 ka mga buhing damang nga ipuslit unta sa General Santos International Airport ang nasakmit sa otoridad. Among mga mananap, posible kunong gamiton sa sabong sumala sa PNP. Ato'y balik si Efren Mamak. Kung tan-awon sa layo, daw ni repak nga mga lamas kini mga giputo sa plastik apan mga buhing damang diay. Kini ang nahabwa sa PNP General Aviation Police Station ug DENR 12 Sendro sa 23 ka buok nga mga girolyo nga karton nga gisulod sa usa ka dakong karton atol sa random inspection ini sa mga outbound cargo sa General Santos International Airport adlawng Biyernes. Subay kini sa nadawat nga intel report nga dunay buot mag-ship sa maong 1,902 ka mga wild spider padulong sa probinsya sa Iloilo. Matud sa Gensan Aviation Police nga sumala sa DENR, posibleng gamiton kini isip sa spider derby o sabong. According sa DNR, murag pasabong. Considered man gud siya ng mga wildlife, nakatabang po siya sa atong environment. Ginatrace pa ang shipper ni ini aron may bawaan kung asa nagikan ang maong mga damang, lakip na ang consignee sa maong cargo. Matod sa PNP, ang pagtransport sa maong wildlife nga walay katungod, silutan ubos sa balaod nga Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act. According sa sa RA 9147, 100 to 1 million ang fine, tapos 1 to 6 years ang imprisonment. Mag-avoid or mag-prohibit na gid ta lalo na kanang nagapanulo kay manguha silang mga damang tapos ibaligya nila. Samtang gikustodiya na sa DNR Sendro ang mga damang alang sa saktong disposisyon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mindanao Pig Roasting Contest ug Pyro Musical Competition gipahigayon sa Cagayan de Oro City isip kabahin sa kasaulugan sa Higalay Festival 2025. Atong silipon sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, adlawng Domingo, napuno na sa aso ang Rio de Oro Boulevard sa Cagayan de Oro City. Dili tungod kay adunay sunog, apan tungod sa pagluto og lechon atol sa labing unang Mindanao Pig Roasting Contest nga gipasiugdahan sa Cagayan de Oro LGU. 20 ka mga entry ang misalmot sa maong indigay. Kinsa gikan pa sa nagkalaiyang parte sa Mindanao. Ang maong contest kabahin sa core events sa Higalay Festival 2025 nga mausab ang kapistahan sa patron sa syudad na si Senior San Agustin. Part na gini sa atong kinabuhi ang lechon. And of course, ang selebrasyon sa atong fiesta, walay nada kung wala ang lechon. So now, ang lechon is becoming the core of our festivities of this Fiesta San Agustin. Nahimong mananaog isip Best Lechon ang entry gikan sa tubod Surigao del Sur. Nakadawat kini og 100,000 pesos nga cash prize. Paghuman sa maong contest, gipangapod-apod sab sa mga mitambong ang 20 ka mga lechong baboy. Pagkagabi, misamot ang Kaalegre sa Rio de Oro Boulevard
Dihang 5 ka mga fireworks enthusiast ang nag-imbigay sab sa tinuig nga higala ay pyro musical competition. Gikan pa sa Cotabato, Bulacan, Samar, Bacolod ug Rojas City ang mga misalmot sa maong kompetisyon. Gidagsa sab kini sa mga Cagayanon ang maong aktibidad. We are not only witnesses but also participants in a spectacular display that combines art, technology, and culture. Gideklarang kampyon ang entry gikan sa Cotabato City. Second placer ang entry gikan sa Bulacan ug third placer ang entry gikan sa Bacolod City. Nahimong malampuson ang pagpagayon sa mga aktibidad ug walay mga insidente nga natala ang kapulisan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa ako ang heroes, day ako ang nambiran akong asawa gyud kay mao ginay kuan sa mga panimalay labi na sa atong mga anak adlaw-adlaw eskwelahan. Para sa kuwag akong asawa kay siya mangguy na nag-aalaga sa akong anak sa panimalay ug nagahatod sundo sa akong mga anak. Para sa kuwa siya ang hero para sa kuwa. Nasa akong luyo akong bana, sir. Ngano nga? Siya man nag-provide tanan gud sa mo ang panginahanglan sa balay sa mo ang pamilya sa tanan-tanan po. Murag ako sa akong asawa kay maura manggoy akong katambayayo nga ng panginadlaw nga panginabuhian. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Alang sa mga motorista, patubil na daan kay gipaabot ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Agosto 26. Sugod ugma subling musaka ang presyo sa gasolina. 70 centavos matag litro ang isaka, samtang 50 centavos kada litro ang iusbaw sa presyo sa diesel ug 30 centavos sa kada litro sa kerosene. Kini ay ikaduhang sagunsong simanang kapagsaka sa presyo sa gasolina, samtang kini ang unang pagsaka sa presyo sa diesel ug kerosene human ang pagpunhod sa miaging semana. Ang pagsaka sa presyo sa lana tungod sa pag-ubos sa supply sa krudo sa Estados Unidos sa miaging semana tungod sa mas taas nga demand ug ang nagpadayon nga krisis sa Iran ug Israel. Usa ka matang sa balyena nga napadpad sa baybayon sa Tukuran, Zamboanga del Sur ang gitabangan sa mga residente nga ituklod padulong sa lalom nga bahin sa dagat. Si Efren Mamak sa detalye. Gitabangan og tuklod dinhi mga residente padulong sa lalom nga bahin sa dagat kining usa ka matang sa balyena nga napadpad sa baybayon sa barangay Lower Bayaw sa Tukuran, Zamboanga del Sur banda 12:45 sa hapon adlawng Domingo. Matud sa uploader kinsa naligo sa maong dagat, hunas kuno niadtong higayuna diyang napalgan ang maong balyena nga nasangit sa usa ka pisi nga dunay boya sa daplin sa maong baybayon. Gilayon kining giadtuan sa mga lifeguard sa maong beach resort ug sa mga liguay. Nasuta nga duna kini mga samad-samad sa lawas. Gitanggal kuno ang mga nanapot sa lawas niini una gituklod padulong sa dagat. Yung mga yung mga sisi, tinanggal muna siya yun tapos nilinis nila yung sugat. So, pagkatapos noon saglit lang yun nila sa kanila itinulak siya para papunta sa laot. Malampuson nga napabalik sa lalom nga bahin sa dagat ang maong balyena ug wala na kini nasiplatan nga mibalik sa baybayon. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang VFAR Region 9 kalabot niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. 5 ka istruktura ang naabo atol sa sunog sa Kantilan, Surigao del Sur ni adtong Sabado. Ani ang report ni John D. Esteban. Layo pa lang kita na ang pagdilaab sa dakong kalayo sa barangay Magusilom sa Kantilan, Surigao del Sur kadlaw niadtong Sabado. Pagduol sa lugar, ingon ani kadako ang kalayo nga mipukaw sa mga residente ug sa mga nagpuyo sa kasikbit nga barangay. Gani, maduwong pa ang pagpiti-pili sa mga nasunog nga istruktura. Sumala sa uploader, nagsugod ang sunog sa usa ka boarding house nga gama sa light materials hangtod sa paspas kining mikanit. Lakip matud pa sa nasunog ang tindahan nga nagabaligya og LPG o liquefied petroleum gas. Gilayon sab niresponde ang kabomberuhan aron mapalong ang kalayo. Pagkaalasay sa buntag na napalong ang kalayo. Sumara sa Bureau of Fire Protection, 5 ka istruktura ang naugdaw samtang ginaimbestigahan pa ang hinungdan sa sunog. Galayon sab nga nang hatag og hinabang ang LGU ngadto sa mga apektadong pamilya. Jandy Esteban, 1 Mindanao.
Personal nga gisuta ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang sitwasyon sa mga apektadong residente sa sunog sa milabay nga Lunes sa Agdao, Davao City. Usa-usa nga gipanghatagan og grocery packs ug mga kagamitan sa panimalay ni Senador Bongo ang anaa sa sobra gatos ka magbanay nga biktima sa nahitabong sunog nga apektado ang duha ka barangay sa Davao City. 126 ka magbanay ang apektado sa barangay Agdao proper ug 57 ka magbanay sa barangay Leon Garcia. Gibisita sab sa senador ang gikahitabuan sa sunog ug ang evacuation area sa skate park sa Agdao proper. Dugang sa senador nga luyo sa hitabo, magpasalamat gyapon kay walay nakalas nga kinabuhi sa mga sunog. Busa iyang giawhag mga biktima sa sunog nga magmadasigon sa pagpadayon sa kinabuhi aron makabangon uban sa pagtinabangay kauban ang lokal nga kagamhanan sa Davao pinaagi sa CSWDO. Basta naala ko higayon, may panahon po ako. Wantong yun ko sa inyo dere para makatabang o makabilin o gamay kalipay sa panahon sa inyong kaguon. Ayaw ko kawan-an o paglaong, wag ko kayo mawala ng pag-asa. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Arestado ang tulo ka mga notadong kawatan sa Cagayan de Oro City nga gitudlong nagpaluyo sa sagunsong pagpangawat sa mga establishmento sa syudad atol sa bypass operation sa kapulisan. Mga sospek na kuhaan o gituhuang shabu ug armas. PNP dunay panawagan sa mga nabiktima sa mga sospek. Aniya ang akong report. Sa kuwang CCTV, makita o sa kalalaking nakasuot og helmet nga dunay dala nga tubo nga mo'y gigamit sa pagsulay pag-abli sa usa ka transparent container. Taod-taod nakatan-aw ang suspect sa CCTV camera sa mong patigayon. Sa laing screenshot sa mga CCTV ni ining patigayon nga nasudlan sab sa mong kawatan, kita ang daw pagpugos ni ine og abli sa pultahan sa mong establishmento. Kita sab ang iyang motorsiklo nga simpleng giparada sa parking area sa lugar. Hinoon among suspect nga nakita sa mga CCTV, lakip duha ka kaubanan arestado sa gilusad nga anti-illegal drugs operation sa Kugon Police Station pasado alas 5 Domingo sa hapon sa Yakapin Street, Barangay 31 sa Cagayan de Oro. Nag-edad kini og 20, 21 ug 25 anyos, kinsa mga residente sa Zone 10 Relocation Kalaanan, Barangay Kanito aning syudad. Na-recover sab sa otoridad ang upat ka mga pakete sa giingong shabu nga nagkantira og kapin 102,000 pesos o sa kapunto 38 caliber revolver ug duha ka buhing bala. Dugay gid silang gipangita sa atong kapulisan sa atong mga operative sa Station 2 at the same time na apoy kanila gi wala gid na kuan nga natuyo nga ang kanide nga mga suspitsado maupod ting nitira sa kawat at the same time niduwa sa illegal nga droga. Pinaagi sab sa mga CCTV footage na ilhan nga mga nadakpan sa bypass. Mausab ang mga sospek sa sagunsong pagpangawat sa mga establishmento sa syudad. Gikumpirma sab kini sa tulo ka mga establishmento nga mopasaka og kasong robbery batok sa mga sospek. Ang background ano nila man nagbarkada lang sila unya ang ilang style magsuroy-suroy sila og tan-aw nila nga pagmotor-motor naka duha ka motor ang ilang gamit. Pagtan-aw nila nga kaya nila tirahon ang usa ka establishmento or usa ka tindahan or asa sila pwede mo kakahot ila kining punteryahon. Wala na ipahayag ang mga sospek apan daan na kuno silang mitugan sa PNP nga mikabat na sa sobra tunga sa milyon ka pesos ang ilang nakawat gikan sa kapin na pulo ka mga patigayon sa syudad. Rason nga nanawagan ang kapulisan sa mga nabiktima sa mga sospek. Abasin pa nga naay mga biktima nga wala ni declare o wala nagpa-blatter sa police station kung di naasa nabilong ang ilang establishmento basin na apay na biktima ning atong mga suspitsado. Kay karong adlaw giandam naman sa atong police station 2 nga mga investigator ang kaso nga ipasaka ngadto sa piskalya ug mga adlaw. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 10591 o kasong Comprehensive Law on Firearms and Ammunition o robbery ang atubon sa mga sospek. Cyril Chavez, One Mindanao. Kapin 300 ka mga volunteer gikan sa Mindanao ang nagkatapok sa Marawi City aron mosalmot sa humanitarian mission sa libuan ka mga partisipante nga magdala og tabang alang sa mga apektado sa krisis sa Gaza. Aning report.
Gatusan ka mga volunteer ang mitambong sa lihok protesta ug solidarity walk sa Marawi City nga dungan nga gipahigayon sa Sri Lanka, Bangladesh, Maldives ug Nepal niadtong August 15. Kini agig pag-ampo aron maundang na ang humanitarian crisis sa Gaza. Lakip sa gisgutan atol sa panagtapok ang pagsalmot nila sa Sumud Nusantara for Gaza o a Mission for the Liberation of Palestine sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sumala sa grupo nga buot nilang agnihon ang tanan ug dili lang mga Muslim aron mutabang sa krisis sa Gaza. May humanitarian crisis ngayon sa Gaza. So para ma-encourage namin yung mga not only Muslims to provide humanitarian assistance sa Gaza ngayon. Hindi natin hawak ang lahat ng solusyon, pero hawak natin ang isa sa pinakamakapangyarihan na bagay ngayon. Ang ating pagkakaisa at panalangin para sa Gaza na no more hunger, no more siege, free Palestine. Dihang moabot sa Kuala Lumpur, target sa convoy nga maglawig gikan Spain o Algeria padulong sa Gaza. Lakip sa ilang panawagan ngadto sa United Nations ang ceasefire aron makasulod ang humanitarian support sama sa pagkaon, tubig, tambal ug uban pang panginahanglanon. Nanawagan sab ang provincial LGU ngadto sa Bangsamoro government nga mutabang sab sa mga apektado sa krisis sa Gaza. I call on the Bangsamoro government to immediately make a stance so that the atrocities against the Palestinian people will be stopped as soon as possible. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Pipila ka Kapuso Stars ang magkisandya sa Hamongaya Festival 2025 sa Isulan, Sultan Kudarat, ugma August 26. Hamongaya Festival 2025 is here. 4 times the fun kini kauban ang atong paboritong Sparkle Stars ug PBB housemates Charlie Fleming, AZ Martinez, Vince Maristella ug Josh Ford. Don't miss the happenings and celebration. Suroy na sa Isulan, Sultan Kudarat ugma August 26 alang sa float parade sa alas 5 sa hapon ug sa opening ceremony sa alas 8 sa gabi. See you there mga Kapuso! Kapuso, it's a brand new week. Mahiligon ba ka nga mag-video sa imong mga experience, sa imong mga pagsuroy sa isla sa Mindanao? O gusto ba ka nga ma-feature ka na sa TV o sa among social media pages? Well, this is your chance kay sa gilusan sa One Mindanao nga segment, kamo o ang inyong istorya ang pida. O kamusab ang mag-report, kini ang My Mindanao. Mamahimo ninyong inarate ang inyong experience aron ang ato mga Kapuso sab daw maka-experience sa inyong mga latest discovery sa food, travel o ubang trivia kalabot sa atong nindot nga isla sa Mindanao. Busa Kapuso, share with us your videos nga nasa 1 minute ang length along with your narration. Pwede Bisaya, Tagalog o English. Ug sa last part sa video ipaila-ila imong kaugalingon pinaagi ni ini nga format. Ako si imong pangalan and this is My Mindanao. Dungan kitang i-discover ang atong pinalanggang Mindanao, mga Kapuso. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga Kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanabog sa atong mga Kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV One Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.